যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে নাঙ্গো आशीर्वादे सिनि प्रसानि आशीर्वादे सानसानि फानबाय बिनियो सिटो आसुखायो एवं अमन समाय दंनाय लुकुरंनि गाना सुसं बुजाय दंनानि ताइ जे सिनि लिमिटेड फान्डनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशन सिनि वर्क दुयो ताइ सिनि हेल्थ सिनि फोकस दंनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों देशा सामु काम खालामनानै जों सामु काम खालामनायनि नमन समाय दंसै जों जे नोटिफिकेशन खरखम बिसे इएन ट्रंग थाय रो बुक ट्रंग तो ओ समय फुल दामान नाय निया न साख्लाय बिथांमो बिसि इलेक्शन करे बिसिबा तो तिप्रामो सिनि प्लेनिंग अमनो साखासे मेनलि बिसिनि हेल्थ एजुकेशन ताइ सिनि युनिटी समस्या नथिनि जों सामखाने एवं जे लिमिटेड फंड मामनि से अमनि बिसिंथिनो गुरुपुरनि बागै गामिनि बागै हामफ्राय सामु फाइनेन्स अच्छा 120 फर्स्ट मीटिंग अमनि सिद्धांत लानानै बुबागन अनेक बने मीडियानि बिसिंथि साख्लाय देखा अमसन फर्स्ट सिनि रिजन कतसे सबाई मिले हामबाय मारिओ चिनी जिला परिषद आमचाइनि जब लुकु संनाय रखनो लुकु आदम संनाय रखनो आखु किसान खायै दिप्रानि लाइगुमाओ खुसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमा लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबोनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders ताइ म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि सिनि Ketal Songat CM no Bini bisingkui Cili ti prasaro ni kakamani Bubagrani iman Jotoni no iman Awat tinang Kaisa muktang ngan hene sing asaklayo Barang-barang chairman barang-barang CM sir Nauni thani sing omono layo যে সংবিধানের বিশেষই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতনো थांसाक হয়ে আরো जों एडीसी এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারनि बागै বা যারা एडीसी আমচাইও দंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयो अजे जे डेभलपमेंट नि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियावै किसान खायै एडीसी आमचायो जों सामतां मानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खुबाक्सा खायै चिनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে दंनाय रना तुयै सामung tangan mana ngai tengah saklayo abang sintini mo uila education ni ini chairman kai CM somani mo education bisingti chung obosung ini abang যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে নাঙ্গো এই যে চিনি টিটিএডি চিনি যে মানবর কমানি চিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিন্তি রেনানি বাগেব নরনি খরনি যে ভূমিকা নর খরনে যে সাইতো তাই যত লুকু আদম সংজাত সিনেমা আর নাই নাই কাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়র আইকন রকে অরচুন তিনি ফাইবানি নর যত সঙ্গর মিলি লাইজাক বলে বাগে হাইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছর হল চিনি বড় মানান স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা হক থাকতে পারা তিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট
kaisa kono hanya saya borok kahamkai sai khangman mahai nani khani bosur aborono ekdom khabai khubai khayai जों पयतो सावै नैनि अ 5 years नों काहाम केनो सालखम जतनि लुकनि आसामानि बिसास थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारिमन बयो before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotona ang kabonai, bro may chajagay ni ବ୍ୟବস্থা to ito members no. Paitabo ang jotono rewisa kakaham janawi, especially sini Laitanai Sini TTAD Sini Council Chairman, Sir Bono Hambai Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media part itu tadi requestnya tunggu kumul hotel lock 오늘 아침부터 시니키 프라사리 아침부터 간단히 반바이 비디오 시도 아주파요. এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনিগানা সবসং বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতি সিনি লুকুরংনো বাহাইকে লুকুরংনানি বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতি जों जेसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि उनाव समाय दङ जों जे नोटिफिकेशनाव जे खरखम दिनसे इएम टंग ताइ रो बुक टंग जे ओ समाय फुल दामाननाय मियानो साख्लाय बिथांमोन बिसि इलेक्शन करे बिसिबाथ' तिप्रामो सिनि प्लेनिंग अमनो साखासै मेनलि बिसिनि हेल्थ एडुकेशन ताइ सिनि समस्या नुथिनि जों सामखाने एबं जे लिमिटेड फान्ड मामनि सिं अमनि बिसिनिनो गुरुपुरनि बागै गामिनि बागै हामफ्राय सामु फाइनेन्स अच्छा 120 फार्स्ट बिसिनिथिं नमनि सिगां दराने बुबाग्राव अनेकबानि मिडियानि बिसिनि साख्लाय बिखा अलमोस्ट फार्स्ट बिसिनि रिजन कतसे सबाई हामबाय मारुओ चिनि जिल्ला परिषद आमचाइनि जत लुकु संनाय रत्न लुकु आदम संनाय रत्न आखु खसान खायै तिप्रानि लाइफमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संबिधाननि बिसिंखै दिनैसिम लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आयदाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक Sini youth leaders, tai mo nai dari sini, luku bai songdat adong, sodo burjong nagar wakil abani, sini ketal songdat CM no, bini bisingkui, sini ti prasarong ikakamani. बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरमरां चेयारमेन बरमरां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संबिधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतन थांसा खायै
Tiprani, 15 লক্ষ Tipra Sarong Ibagui, বা যারা এডিশিয়ান তাই হতো নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যত তুলে ওই যে ডেভেলপমেন্ট নিতে সামগ্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং কিরিয়াওই কিষান কিষান খাইয়ে এডিশিয়ান সামন তাং বানানি এবং আমলি বিসিমর যতন খা বাক্সা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসনিক যারা লেভেলে তোমার তুই সামন তাংনার বানানো আশা খায় এবং তিনি উইলা অধিবেশনী উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম সমনি অধিবেশনী বিশিষ্ট অবশ্যই তিনি যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে নানাঙ্গো এই যে তিনি চিনি যে মানদের কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহটাগো যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিন্তি রেনানি বাদেব নরনি খরণী যে ভূমিকা নর খরণে যে স্থায়িত্ব তাই যত লোক আদম সংসার চিনি মান নাই নাই গাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়র আইকন যে অরচিন তিনি ফাইমানি जों নর যত जों মিলি লাইজাক বলে বাদে আইনা হাইসাইসা থানায় 5 বছর চিনি বড় মানান স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষে হিসাবে তিনি আজ তিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হানিয়া সায় হই বড় কাহামকে সাই খানমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবই খাইয়ে जों পয়ত সাউই ননি হাইজার কাহামকে সালাম যতনি লোকনি আশা মানি বিশ্বাস খাইমানি जों যতন নরনি বাগে সুরিনাই আসুন হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham sai karimun boy. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotona ang kabonai, bro may chajag ni ବ୍ୟବସ୍ଥା tu, itu members na. Paitabo ang jotono rewisa kakaham janawi, especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media person joto ni bagi reception tongo kumul hotel lo 아침부터 신입 프라살이 아침부터 단순히 반바이 비뇨 시도 아수파요 এবং অমন সময় দংলাই লুপুরনি গানা সবসং বিসাই দংলানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতি সিনি লুপুরনো বাহিকে লুপুরনি বাহিকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ সিনি ফোকাস দংলাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতি जों जेसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि नमन समाय दङ belum dia notification no kharapan bingsi gian kang kai ro group kang no o sai full daman nai niya no saklai dong BC election pore Bisibato Tipramo sini planning omno sakase mainly sini health education তাই sini দুই সমস্যা নিয়ে সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড নামনি সে অমনি বিসিংতিনো গুরুপুরনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামনে পাইছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিংটিং এর অমনি সিদ্ধান্ত রানে বুবাগর অনেক বলে মিডিয়া নি বিসিংটি সাপ্লাই দেখা অলমোস্ট ফার্স্ট বিসিংের রিজন অথচ সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি
저도 누구 속내롭노, 누구 아동 속내롭노, 아주 그상 가요. 디프라니 라이브마오 구사장아이 가이사 이렉션니 비싱크이 भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोंहा लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders ताइ म नायनेरि सिनि लुकुबाई संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM नो बिनि बिसिंखै चिनि तिप्रा सारनि खाकामानि बोबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां kaisa muk thangnai hene जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष तिप्रा सारंनि बागै बा जारा एडिसि आमथायाव थांनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो फैयो ओइ जे डेभेलपमेन्टनि जे सामङ जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै गोसान खायै एडिसि आमथायाव जों सामङ तांनानै एवं आमनि बिसिङाव जतनो खाबाक्सा हुबाक्सा खालायनाय जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि जारा लेभेलाव दंनाय राष्ट्रीय सामं तांनाय बानायनाय जों आसा खालायो एवं जों दिनै उइला अधिवेशननि दिनै चेयार बाय सिगांनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अरबो जों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि उपराव जों निर्भर खालामनो नांगौ एजे जोंनि TTASCनि जे मानदरक कमानि दिनै जे बार्षिक खरचजों बेखन बाजेट नायहरनांगौ बाजेट जेन राज्य एवं केन्द्र सरकार जरानि बिसिंखै रेनानि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकुआ दं संजात सिनि मान जों नायनाय सिनि बिशेष सिनि यत आइकन दं जे जों दिनै फायमानि जों नर जतनो जों मिलायजाक बने बागै हायनाहाय जायसा थानाय 5 बोसोराव जोंनि बरंमोनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक थायो কোনো অপোজিশনরা হক থাইসা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হানিয়া সায়াওই বড় কাহামরাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইयै जों पयतो सावै ननि 5 years काहाम केन सालखम जतनि लुकनि आसामानि বিশ্বাস थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खालामनाय बरो मैसा जागनायनि बेबस्था दङ जत मेम्बार्स दङ जे बायथागो आं जतनो ट्रेवैसा काका हामजानावि स्पेशली जोंनि लाइथानाय जोंनि TTADCनि काउन्सिल चेयरमेन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here
With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media part itu request yang tahu kumulung hotel lah. 오늘 아침부터 신입사원의 아침부터 간단히 반바이 분요 시도 아숙하여 এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সুসং বুজাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতি সিনি লুকুরংनो বাহাইতে লুকুরंनि বাহাইতে সামু কাহাम খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক দুইয় তাই সিনি হেলথ সিনি ফোকাস খাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপनि बिसिंति जों जेसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि अमन समाय दं belum je notification no korupsi bingsi IM trong tai ro group trong je to o slide ko daman nai niya no saklay dito BC election kore Bisibato ti Pramod sini planning omno sakasai mainly sini health education tai sini di সমস্যা নিয়ে sin samane এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি sin omni bising kino dulu kurang ibadi kami bagi hamkai samu finance acha 120 first bising kino omni sitan banane buba gara bo onek bane media ni bising sakai dikha omon sen first bising reason অথচ সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে দিপ্রানি লাইগুমাও খুসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमाव लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जतननिबो जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM no bini bisingkui चिनि तिप्रासारनि खाकामानि गोबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आव थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतन थांसा खालायो आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष तिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन तैयो अन्य जे डेभेलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियावै किसान किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामन्तां मानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतन खाबाक्सा खुबाक्सा खालायनाय जोंनि जत अफिसार्स এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দंनाय रत्यै সামন্তাंनाय बानायनाय जों आसा खालायो এবং जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन जाय CM संमनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अबो जों दिनै आबो जों जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ এই যে তিনি TTADCनि যে মানদণ্ড প্রমাণী তিনি যে বাৎসরিক খরচ जों এখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংখै রেনাनि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकु आदम संजात सिनेमा
नायलायगायगासिनो बिसेसगायसिनो यत आइकन रगे अर चिंतिनि फाइमानि जोंनर जतन जोंर मिलिलायजाक बने बागै हायना हायजायसा थानाय 5 বছরাव चिनि बरमनान सार जगदीश देबबर्मा चेयरमैननि नेतृत्वे जेभाবে नायকক फायै কোনো অপোজিশন পক্ষাইসাপনা চিনি আজরানি চিনি যে অপিন্ন কাইসাকপনা হানিয়া সায়াওই বড় কাহামকাই সাই খাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম থাবাই খুবাই খাयै जों পয়তো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকাই না সালাকম যতনি রূপনি আশামানি বিশ্বাস খাইমানি जों যতন नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतना आं काबोनाय बरो माइचा जगनायनि व्यवस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ जे बायथागो आं जतनो रेवैसा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइथानाय जोंनि टिटिएडिसिनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media kan jotani bagi requirement dong kumul hotel lo 오늘 아침부터 신입 프라살이 아침부터 단선이 단바이 두미오 시도 아수카요 এবং 어머니 스마이 동나이 루프로미가나 스페셜 부사이 동나니 তাই제 신이 리미티드 펀드 비싱티 신이 루프로노 바이게 루프로노니 바이게 사무 가함 카이만 mainly sini education sini work tuyo tai sini health on sini focus konai ebong bubagrani leadership ni bisingti sengdesa samu kam khamansak samu kam khani nomon sumai kamis nong je notification no the corruption bisi gm tong tai ro group tong no o sumai funda mannai niya no saklai tomo bisi election pore Bisibato tikramo sini planning omno sakase mainly sini health education তাই সিনি সমস্যা মিটিং সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি সিনি অমনি বিসিং কিনো গুরুপুরনি বাগি কামিনি বাগি হামপ্রাই সামনে পাইনেছি আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিং মিটিং এর অমনি সিদ্ধান্ত রানে বুবাগের অনেক মানে মিডিয়া নি বিসিং দি সাপ্লাই দেখা অলমোস্ট ফার্স্ট বিসিং এর রিজন অথচ সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আসু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिम लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जत नोगै जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायनेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि जोंनि Ketal Songat CM no Bini bisingkui Cini ti prasaroni khakamani Bubagrani iman Jotoni no iman Abo thinan
kaisa muk thangnai hene chung asa khlayo borang manang chairman borang manang CEO sir noni thane chung omono layo je সংবিধানী বিষয়টি কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों जत्न थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष तिप्रा सारंनि बागै बा जारा एडिसि आमथायाव दंनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जत्न तुयै ओइ जे डेभलपमेन्टनि जे सामंनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै गोसान खायै एडिसि आमथायाव जों सामंतां मानानि এবং আমরি বিসিংহ যতন খা বাচ্চা খুব বাচ্চা খাইলে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার রাত্রিয়ে সামন্তাংনার বানানাय जों आसा खायो এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম সমনি অধিবেশননি বিসিংতি जों অবশ্যই তিনি তাও যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর जों নির্ভর খাইতে নানাঙ্গো এই যে তিনি টিটিএডিসিনি যে মানদর কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংতি রেনানি বাগেগো নরনি খরনি যে ভূমিকা নর খরনি যে দায়িত্ব তাই যত লোক আদম সংসার চিনি মান আর নাইলাই গাইছিনি বিশেষ গাইছিনি ইয়র आइकन रखे और चुंकिनी फाइमानी जोंगर जत्न जोंगर मिली लाइजाक बने बागै हायना हाय काइसा थानाय 5 बछराव चिनि बरमरान सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायक खायै কোনো অপোজিশন রা হক থাকছে পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হানিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই খানমান মাহাই ননি খানি বছর आबरनो एकदम थाबाय खुबाय खायै जों पयत सावै ननि अ 5 years नों काहाम केनो सालखम जतनि लोकनि आसामानि बिसास थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारिमन बोयो before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch jotona ang kabonai bro maisa jagni ব্যবস্থা করুন to members na paithago ang jotono rewaisa kaka hamjanawi especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this I conclude today's proceedings of this first session and declare the house adjourned for an indefinite period. Thank you. media party jotoni bagi requirement tongo kumul hotel lo 오늘 아침부터 신입 ಪ್ರಸನ್ನ 아침부터 간선이 간바이 드디어 시도 아주파요 এবং 어머니 스마이 동나이 루프롱이가나 속성 부사이 동나니 তাই제 신이 리미티드 ফান্ডनि बिसिंति 신이 루프롱नो बाहायके 루프롱नि बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशनो सिनि वार्क तुयो ताई सिनि हेल्थनो सिनि फोकस खालामनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसे सामु गाहाम खालामनाय जों सामु गाहाम खालामनाय अमन स्माइ belum je notification no the corruption bisi yen trong ko tai ro bu trong jak no o smai full daman nai niya no saklai to bisi election kore
Bisibato ti pramo sini planning omno sakase mainly sini health education তাই sini সমস্যা নিয়ে সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড নামানি sini অমনি বিসিন কিনো দুলু পুরনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামনে পাইনি acha 120 ফার্স্ট sini টিকে অমনি সিদ্ধান্ত অনেক বিভাগের অনেক বলে মিডিয়া বিসিন দি সাপ্লাই দেখা সমস্যা ফার্স্ট sini রিজন কথা হচ্ছে সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসুক কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिम लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो हाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM नो बिनि बिसिंखै चिनि त्रिपुरा सारनि खाकामानि गोबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो नायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारनि बागै बा जारा एडिसि आमसायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयै अन्य जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियावै किसान खायै एडिसि आमसायाव जों सामतांनानै एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खा बाक्सा खुब बाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দंनाय रबा तुयै সামতাंनानै बानायनाय जों आसा खालायो এবং তিনি उइला अधिवेशननि उइला सेसननि তিনি চেয়ারম্যান তাই CM কমনি अधिवेशननि बिसिंखै जों अबोजों তিনি आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ এই যে তিনি TTADCनि যে মানদণ্ড কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংখै রেনাनि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकुआ दं संजात सिनेमा आरो जों नायनाय सिनि बिशेष सिनि यत आइकन दं जे अर जों दिनै फाइमानि जों नर जतनो जों अर मिलिलायजाक बने बागै हाय जायसा थानाय 5 बोसोराव जोंनि बरंमोनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक खायै কোনো অপোজিশনরা পক্ষে হিসাবে চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই খানমান হাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাयै जों পয়তো সাওই ননি অ হাইয়ার কাহামকাই সালারকম যতনি লুকনি আশামানি বিশ্বাস থাইমানি जों जतनो नरनि बागै सुलिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch
जतन आं खालामनाय बर' माइसा जागनायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बे बायथागो आं जतन रेवैसा थाखा हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइथानाय जोंनि TTADCनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media party jotoनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट दङ कुमुल हटेलाव जोंनि आशीर्बादे सिनि त्रिपुरासानि आशीर्बादे कान्छानि फानबाय बिनियाव सिटआव आसुखायो এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সং বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके लुकुरंनो बाहायके सामु काहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशन सिनि वार्ड तुयो ताई सिनि हेल्थ on सिनि फोकस दंनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि अमन समय दङ जों जे नोटिफिकेशन जे खरखा बुंसे इएम टंग ताइरो बुक टंग जनो ओ स्ट्राइक फुल दामाननाय नियानो साख्लाय दङ बिसि इलेक्शन करे Bisibato tikramo सिनि प्लेनिंग अमनो साखासे मेनलि सिनि हेल्थ एजुकेशन ताई सिनि दी समस्या नितिनि सिनि सामखाने এবং যে লিমিটেড ফান্ড मामनि सिं अमनि बिसिंतिनो गुरुपुरनि बादि गामिनि बादि हामफ्राय सामु पाइनेसि acha 120 फार्स्ट सिंटिंग अमनि सिंथान दलाने बुबागन अनेकबाने मिडियानि बिसिंति साख्लाय देखा अमोसन फार्स्ट सिंटिंग रिजन অথচ সবাই हामबाय मारिओ चिनी जिला परिषद आमचाइनि जत लुकु संनाय रत्न लुकु आदम संनाय रत्न आसु खसान खसान खायै त्रिपुरानि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिम लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय गलायखानो जतनिबो जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders ताई म नायनेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वासिनगरनि चिनी कताल संजात CM नो बिनि बिसिंखै चिनी त्रिपुरा सारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै जों आसा खालायो बरंमोनां चेयरमैन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतन थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन तुयै अन्य जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै गोसान गोसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामन्तान मानानि एवं आमनि बिसिङाव जतन खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে দंनाय रत्नयै सामन्तान मानोनै जों आसा खालायो एवं जों दिनै उइला सेसननि दिनै चेयारमेन CM संमनि
महाधिवेशन बिसिंगजों अरबजों दिनै गावजों जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट ऊपर जों निर्भर खालामनांगौ जे दिनै TTADC जे मानदेर खामानि दिनै जे बार्षिक खरचजों गठन बाजेट बाहेर हरनांगौ बाजेट जेन राज्य एवं केंद्र सरकार जरानि बिसिंगै रेनानि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत्तल लुकु आदं संजात सिनि मान नाय नाय सिनि विशेष सिनि यत आइकन रग जे अरब सिनि फाइमानि जों नर जत्तल जों अर मिलि लाइजाक बने बागै आइना हाय जायसा थानाय 5 बोसोराव सिनि बरमनां सार जगदीश देबबर्मा चेयरमैननि नेतृत्वे जेभाবে नायকক लायै কোনো অপোজিশন পক্ষ থাকছে না চিনি আজ আর চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হানিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই থাকমান না হয় ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों কইতো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকাই না সালাফম যতনি লোকনি আশামানি বিশ্বাস খাইমানি जों যতন नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतना आं खाबावनाय बर' मैचा जानायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ जे बायथागो आं जतनो रेवैसा हाका हामजानावि स्पेशली जोंनि लाइफानाय जोंनि TTADC नि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media kan jotani bagai request dong kumulung hotel lo 오늘 아침부터 시리즈 플러스리 아침부터 단순히 반바이 비디오 시도 아수파요. এবং 어머니 스마이 동나이 루프로미가나 속성 부사이 동나니 তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके लुकुरंबानि बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशनो सिनि वार्क हुइयो ताई सिनि हेल्थनो सिनि फोकस खालामनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसे सामु गाहाम खालामनाय जों सामु गाहाम खालामनाय नमन समाय दङ belum je notification no kharapan bingsi yang chong kai ro bukro chong jakno o samay full daman nai miya no saklai tamo BC election kore Bisibato ti pramot sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini the commercial business samane এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সে omni bisin kino dulu kuroni bagi kami ni bagi hamkrai samu painese acha 120 first meeting no omni sidhan dorane dubaga no onek bane media ni bisin ki sakai deka almost first sini reason কথা হচ্ছে সবাই মিলে হামাই মারো চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু চংনাই রত্ন লুকু আদম চংনাই রং আসু কিসান কিসান খাইয়ে ইপ্রানি লাইফমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिम लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जत नोगै जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि इयथ लिडार्स
tay mo nai ne di sini lukubai songdak adom Soddo Burjongnagar Wakhinagorni Chini Ketal Songrak CM no Bini bisingkui Chini ki prasarong ikakamani Bobagrani iman Jotonino iman Abo tinang Kaisa muktang nangnan hinay nasaklayo Borang-borang chairman, borang-borang CM sir, nauni thane chung omono layo je সংবিধান বিশিষ্টই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতন থানসা হয়ে অরচুন এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারং নিবাগৈ বা যারা এডিসি আনসাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতন তুই ওই যে ডেভেলপমেন্টনি যে সামগ্র जों সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিষান কিষান খাইয়ে এডিসি আনসাই সামতাংমানানি এবং আমরি বিসিম যতন খা বাক্সা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার রক্তই সামতাংনান বানানো নাসাখাयो এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান সিএম সমনি মহাধিবেশন বিশিষ্টই অবশ্যই তিনি এবং যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে মানাঙ্গো এই যে তিনি চিনি যে মানবের কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিষ্টই রেনানি বাগিব নরনি খরমিনি যে ভূমিকা নর খরমে যে চাইতো তাই যত লোক আদম সংজাত সিনেমা আর নাই নাই গাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়র আইকন রকে অরচুন তিনি ফাইমানি जोंर যতন जोंर মিলি লাইজাক বলে বাগৈ হাইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছর চিনি বড়মরান স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষাইসা করা চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই থানমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকাই চালকম যতনি রূপনি আশামানি বিশ্বাস খাইমানি जों যতন নরনি বাগৈ সুরিনাই আসুন হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham sai karimun boy. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotona ang kabonai, bro may chajag ni ବ୍ୟବସ୍ଥା tu itu members na. Paitabo ang jotono rewisa kakaham janawi, especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media party jotonifai requirement dong kumulung hotel lo 오늘 아침부터 신입 프라사리 아침부터 단선이 반바이 김여 시도 아수파요
এবং অমন সময় দংনাই লুপুরংনি গানা সুসং বুজাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंखै सिनि लुपुरंनो बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशनाव सिनि वार्क फ्रियो ताई सिनि हेल्थनो सिनि फोकस खालामनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंखै जों जेसे सामु गाहाम खालामनाय जों सामु गाहाम खालामनायनि अमन समाय दङ जों जे नोटिफिकेशन जे खरखा बुंसे गियान काउंट ताइरो बुक काउंट जे ओ समय फुल दामान नाय नियानो साख्लाय बिथांमोन बिसि इलेक्शन करे Bisibato Tipramo सिनि प्लेनिंग अमनो साखासे मेनलि सिनि हेल्थ एडुकेशन ताई सिनि वार्क समस्या नितिनि सिनि सामाखाने एवं जे लिमिटेड फान्ड मामनि सिनि अमनि बिसिंखैनो लुपुरंनि बागै गामिनि बागै हामफ्राय सामु बायनोसै Acha 120 फार्स्ट बिसिंखैनो अमनि सिद्धांत लानानै बुबाग्राव अनेकबानि मिडियानि बिसिंखै साख्लाय रेखा अमसों फार्स्ट बिसिंखै रिजन কতজন সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু চংনাই রত্ন লুকু আদম চংনাই রং আসু কিসাং কিসাং খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोङो लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders ताई म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वासिनगरनि चिनि कताल संजात सीएम नो बिनि बिसिंखै चिनि त्रिपुरा सारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आव थिनां कायसा मुख थांनानै होनाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारंनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव थांनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयै ओइ जे डेभेलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै किसान किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामन तांनानै एवं आमनि बिसिङाव जतनो खा बाक्सा खुब बाक्सा खायै चिनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि जारा लेभेलाव दंनाय रत्रियै सामु तांनानै बानायनाय जों आसा खालायो एवं जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन ताई सीएम संमनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अबो जों दिनै आबो जों जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ जे चिनि टिटिएडिसिनि जे मानदेर खामानि दिनै जे बास्तविक आरो जों এখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংখै রেনাनि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकुआ दं संजात चिनि मान आरो जों नायनाय चिनि बिशेषकै चिनि यत आइकन दं जे अर जों दिनै फाइमानि जों नर जतनो जों अर मिलिलायजाक बने बागै हायनाहाय जायसा थानाय 5 বছরাव चिनि बरंमोनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायखक जायो কোনো অপোজিশন পক্ষে করা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হানিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই খানমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুববাই খাইয়ে जों पयत सावै नैनि
5 years kaham keno salakum jotoni lukoni asamani বিশ্বাস থাইমানি जों जत्तनो नरनि बागै सुलिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खाबोनाय बरो मैसा जोंनि व्यवस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ जे बायथागो आं जतनो रेवैसा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइफनाय जोंनि TTADC नि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media person jotoni bagai requirement dङ खुमलुं हटेलाव 어머니 아침부터 시니키 프라살이 아침부터 단순히 단바이 기묘 시도 아수파요. এবং 어머니 스마이 동나이 루프롱이가나 소설 부타이 동나니 이제 시니 리미티드 펀드 비싱티 시니 루프롱노 바이게 루프롱이 바이게 사무가 함카이만 mainly sini education sini work priyo tai sini health on sini focus homai ebong bubagrani leadership ni bisingti sungjesa sabu kam samasa sing sabu kam khani nomul smai kamis जों जे नोटिफिकेशन हो जे खरखा बिसे इएम ट्रंग ताइ रो बुक ट्रंग जे ओ स्माइल फुल दामान नाइ मिया न साक्लाइ दङ बिसि इलेक्शन करे बिसिबातो तिप्रामो sini planning omno sakasai mainly bising health education তাই সিনি সমস্যা নিয়ে সামনে এখানে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সিং অমনি বিসিন কিনো গুরুপুরনি বাগি কামিনি বাগি হামপ্রাই সামনে পাইনেছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট মিটিং এর অমনি সিদ্ধান্ত রানে বিভাগের অনেকবারে মিডিয়া নিবিসিন সাপ্লাই দেখা সমস্যা ফার্স্ট সিনে রিজন কথা হচ্ছে সবাই মিলে হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আসু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइफमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिम लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबोनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायनेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि जोंनि Ketal Somrat CM no Bini bisingkui Cini ti prasaroni khakamani Bobagrani iman Jotoni no iman Abo tinang Kaisa mukhang nang hene sing asaklayo Borang-borang chairman borang-borang CM sir Nauni thani sing omono layo যে সংবিধানের বিশেষই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতন থানসা হয়ে অরজ এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ ত্রিপুরা সারং বিভাগে বা যারা এডিসি আমচাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতন তুলে
어제 데벨롭먼트 이제 사먹노 좀 সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং কিরিয়া의 그상 খাইয়ে এলিশি আন্তয়েছে সামুন তাংমানানি এবং আমরি বিসিম যতন খাবাকসা খুবাকসা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার রক্তিয়ে সামুন তাংমানানি जों आसा खायो এবং তিনি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান সিএম কমিটি মহাধিবেশন বিশিষ্ট অবশ্যই তিনি আবশ্যক যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর जों নির্ভর খাইতে নাঙ্গো এই যে তিনি টিটিএডিসিনি যে মানদের কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিন্তি রেনানি বাবিব নরনি খরনি যে ভূমিকা নর খরনি যে সাইতো তাই যত লোক আদম সংসার সিনেমা আর নাই নাই গাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়র আইকন রকে অরচ চিনি ফাইবানি সঙ্গর যতন সঙ্গর মিলি লাইজাক বড় বাগে হাইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছর হলো চিনি বড় মানান স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষে হিসাবে চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই খানমান্না হয় ননি খানি বছর আবরণ এখন খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি 5 ইয়ার্স কাহামকাই না সালাফম যতনি লোকনি আশা মানে বিশ্বাস খাইমানি जों যতন নরনি বাগে সুরিলাই আসুন হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham sai karimon boy. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotana kabonai, bro, mai chajar ni ব্যবস্থা করুন itu members na. Paitabo ang jotono rewisa kaka hamjanawi especially sini laifanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this I conclude today's proceedings of this first session and declare the house adjourned for an indefinite period. Thank you. Media party jotoni bagi recruitment tongo kumul hotel lokku 오늘 아침부터 시니프라살이 아침부터 간선이 반바이 드디어 시도 아수파요. এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসং বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতি সিনি লুকুরংনো বাহাইকে লুকুরংনি বাহাইকে সামুং কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক প্রিয় তাই সিনি হেলথ অন সিনি ফোকাস খাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতি जों जेसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि नमूना समाय दङ जों जे नोटिफिकेशनाव जे खरखा दिवसे इएम काउंट ताइ रबो प्रकाउ जब ओ समाय फुल दामाननाय नियानो साख्लाय दङ बिसि इलेक्शन करे बिसिबातो तिप्रामो सिनि प्लेनिंग अमनो साखासे मेनलि सिनि हेल्थ एडुकेशन তাই সিনি সমস্যা নিয়ে সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি সিং অমনি বিসিংতিনো লুকুরংনি বাগি কামিনি বাগি হামক্রাই সামনে পাইনেছি আচ্ছা 120 ফার্স্ট সিমিটিং এর অমনি সিদ্ধান্ত লানে বুবাগের অনেকবারে মিডিয়া বিসিংতি সাপ্লাই দেখা অমসেন ফার্স্ট সিনি রিজন অথচ সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসুক কিসান খাইয়ে
त्रिपुरानि लाइगुमाव खुरसाजानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोंहा लुकुवा दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जतननिबो जोङो हामबाय मारो आयदाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM नो बिनि बिसिंखै चिनि त्रिपुरा सारनि खाकामानि बोबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनाय जों आसा खालायो बरमरां चेयारमेन बरमरां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतन थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारनि बागै बा जारा एडिसि आमथायाव थांनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन तुयै ओजे जे डेभेलपमेन्टनि जे सामङ जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै गोसान गोसान खायै एडिसि आमथायाव जों सामङ तांमानानि एवं आबनि बिसिङाव जतन खाबाक्सा हुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि जारा लेभेलाव दंनाय रबात्रियै सामङ तांनाय बानायनाय जों आसा खालायो एवं जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन CM खामानि अधिवेशननि बिसिंखै जों अरबो जों दिनै गावों जों जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ एजे चिनि TTADCनि जे मानदेर खामानि चिनि जे बार्षिक आरो जों बेखन बाजेट नाय रहरनांगौ बाजेट जेन राज्य एवं केंद्र सरकार जरानि बिसिंखै रेनानि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकुवा दं संजात चिनि मान आरो जों नायनाय चिनि बिशेष चिनि यद आइकन दं जे अर जों दिनै फायमानि जों नर जतन जों अर मिलिलायजाक बने बागै हायनाहाय जायसा थानाय 5 बोसोराव चिनि बरमरां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायखब खायै কোনো অপোজিশন হক থাকছে পারা চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হানিয়া সায়াই বড় কাহামকে সাই খানমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইयै जों কইত সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকে ন সালখম যতনি লুকনি आसामानि বিশ্বাস थाइमानि जों जतन नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतना आं खाबावनाय बर' मैचा जायगानि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ जे बायथागो आं जतनो रेवैसा खाका हामजानावि स्पेशली जोंनि लाइफानाय जोंनि TTADCनि काउन्सिल चेयरमेन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite
Period. Thank you. media party joto ni kali rekrutmen tongo kumulung hotel lok 오늘 아침부터 신입 아침부터 단순히 단바이 비니어 시도 아수파요. এবং 어머니 스마이 동나이 루프롱이가나 속성 부사이 동나니 তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंखै सिनि लुकुरंनो बाहायके लुकुरंबानि बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशनाव सिनि वार्क हुइयो ताई सिनि हेल्थआव सिनि फोकस खालामनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंखै जों जेसे सामु गाहाम खालामनाय जों सामु गाहाम खालामनायनि अमन समाय दङ Belum je notification no, kalau kau bisa giam kau tu, kalau buku kau tu, oh semua pun dah mana? Nia no saklai itu kamu bisi election kore. Bisi bato ti pramo. Sini planning omno sakase. Mainly sini health, education, tai sini di commercial ini sini sama. Ini emang saya limited fund mamani sih. Omni bisi kino, dulu kurang bagi, kami ni bagi hampir sama finance. Acha 120. First bisi kino omni sidang berane dua kali omno. Onek bani media ni bisi di saklai dekat. Omno sen first bisi ni reason. Kata tu sabai me. Hambai maru chini jala parishad amchaini. Joto luku songai rokno, luku adam songai rokno. Ashuk kesan khaye. Dipra ni lai gumao kursa jangai. Kaisa election ni bisingkui. Bharat ni সংবিধান ni bisingkui. Tini suna luku adam songai je rohormani. Amoni bisingo nono jung chairman manoi nono dalai balai keno joto nege jung hambai maru aina hai hambai maru sini dynamic sini youth leaders tai mo nai ni sini luku bai chongdat adam soddo burjongnagar rakhinabani sini Ketal Somrat CM no Bini bisingkui Cini ti prasaro ni kakamani Bobagrani iman Jotoni no iman Awo tinang Kaisa muktang ngan hene sing asaklayo Borang-borang chairman borang-borang CM sir Nauni thane sing omono layo যে সংবিধানের বিশেষই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল যত সাংসদ হয়ে অরব এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারং বিভাগে বা যারা এডিসি আনসাই হতো নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতটা তুলে ওই যে ডেভেলপমেন্ট ni যে সামগ্র जों সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিষান খাইয়ে এডিসি আনসাই সামতাংমানানি এবং আমনি বিসিং যতন খাবারসা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার রত্রিয়ে সামুং tangnal mana naglay chung asaklayo এবং তিনি উইলা অধিবেশন ni তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম সমনি অধিবেশন বিশিংকই chung অবচুং তিনি তাও যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর जों নির্ভর খাইতে নাঙ্গো এই যে তিনি টিটিএডিসিনি যে মানবর কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট নাই রহতাগো যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংকই রেনানি যাবেগো নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে সাইতো তাই যত লুকু আদম সংজাত সিনেমা আর নাই গাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়র আইকন রকে অরচুন তিনি ফাইবানি নর যত নর সঙ্গর মিলি লাইজাক
बने बागै हायना हाय कायसा थानाय 5 বছরাव চিনি বড়মরাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানनि নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা হক থাইসা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই नोंनि खानि बছর आबरन एकदम खाबाय खुबाय खायो जों पयत सावै नोंनि 5 years नों काहाम केन सालखम जतनि लोकनि आशा माने বিশ্বাস थाइमानि जों जतन नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स kau kaham sai karimon boye before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch jotona ang kabonai bro mai chajagnai ni byabostha dong joto members no paithago ang jotono rewaisa kaka hamjanawi especially sini Laitanai sini TTAD sini Council Chairman Sir Bono Hambai Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media kan itu tadi rekrutmen tunggu kumulung hotel lo. 저는 아침부터 신입 프라살이 아침부터 간선이 반바이 두미어 시도 아주파요. এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সুসং বুসাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইকে লুকুরংনি বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে जों देशा सामु काम खालामनानै जों सामु काम खालामनायनि अमन समाय दङ जों जे नोटिफिकेशनो जे खरखा बिसे गियान काउंट होताय रो बुक काउंट जे ओ समाय फुल दामाननाय मियानो साख्लाय बिथांमो बिसि इलेक्शन करे बिसिबातो तिप्रामो सिनि प्लेनिंग अमन साखासाय मेनलि बिसि हेल्थ एडुकेशन তাই সিনি দুই সমস্যাनि তিন আছে সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সে অমনি বিসিংকিনো গুরুপুরनि बागै गामिनि बागै हामफ्राय सामु बायनायसै अच्छा 120 फार्स्ट मिटिंग अमनि सिद्धांत लानानै बुबागराव अनेकबानो मिडियानि बिसिंथि साख्लाय देखा अमसै फार्स्ट सिनि रिजन अथाच सबाई हामबाय मारिओ चिनी जिला परिषद आमचाइनि जत लुकु संनाय रत्न लुकु आदम संनाय रत्न आसु खसान खसान खायै दिप्रानि लाइगुमाओ खुसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमा लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबोनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जत नोगै जों हामबाय मारो आयदाहाय हामबाय मारो चिनि डायनामिक चिनि youth leaders ताई म नायनेरि चिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि Ketal Songat CM no Bini bisingkui Cini ti prasaroni kakamani Bubagrani iman Zotonino iman Awat tinang Kaisa muktang ngan hene chung asaklayo Barang-barang chairman Barang-barang CM sir Nauni thane chung Omono layo
যে সংবিধানিক বিশিংতই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল যত্ন থানসাক হয়ে এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসার বিভাগে বা যারা এডিসি আমতায় নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যত্ন তৈরি অন্য যে ডেভেলপমেন্ট যে সামগ্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিষান খাইয়ে এডিসি আমতায় সামুং তাং মানানি এবং আমলি বিসিম যত্ন খা বাক্সা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার্স এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার দিয়ে সামুং তাংনাং বানাनै जों आसा खालायो এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম সমনি অধিবেশনनि बिसिंखै जों অবশ্যই তিনি साउथ जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट উপর जों নির্ভর খাইতে নানাঙ্গো এই যে তিনি টিটিএডিসিনি যে মানদণ্ড কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট বাইর হটাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংতই রেনানি ভাবিব নরনি খরনি যে ভূমিকা নর খরনি যে চাই দङ তাই যত লোক আদং সংসাर চিনি মান नायनाय गायगासिनो বিশেষ করে চিনি ইয়র আইকন রগে অরচন চিনি ফাইমানি जों ইয়র যত্ন जों অর মিলি লাইজাক বলে বাজে হাইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছর চিনি বড়মানাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানनि নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষে চাপানা চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হানিয়া সায় হই বড় কাহামকে সাই খান মাননা হয় ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকে না সালাকম যতনি লোকনি আশা মানি বিশ্বাস খাইমানি जों যতন নরনি বাজে স্কুল যাই আসুন হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham sai karimon boy. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro mai chajak ni ব্যবস্থা করুন itu members semua. Paithago ang jotono rewisa kaka hamjanawi especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this I conclude today proceedings of this first session and declare the house adjourned for an indefinite period. Thank you. Media Jotoनिफ्राय रिक्रुटमेंट दङ खुमलुं हटेलाव 오늘 아침부터 시리즈 프라산이 아침부터 간산이 간바이 드디어 시도 아축하여 এবং 어머니 스마이 동나이 루프롱이가나 속성 부사이 동나니 তাই সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंखै सिनि लुकुरंनो बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशनाव सिनि वार्ड दुइयाव তাই सिनि हेल्थआव सिनि फोकास खालामनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंखै जों बेसो सामु गाहाम खालामनायसो जों सामु गाहाम खालामनायनि अमनु सिमाय belum je notification no the kharapan bisi yen kang sai ro group kang sai no o sai full daman nai niya no saklai tamon bisi election kore Bisibato, Tipramo. Sini planning omno sakasai mainly bisi health education
তাই সিনি সমস্যা তিনি সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সিং অমনি বিসিংটিনো লুকুরংনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামু পাইনি আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিংটিং অমনি সিদ্ধান্ত লানে বুবাগরা অনেকবারে মিডিয়া নি বিসিংটি সাকপাই দেখা অমসেন ফার্স্ট বিসিং রিজন কথা সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोंहा लुकुआ दं समै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM नो बिनि बिसिंखै चिनि टिप्रासारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो नायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुलै ओइ जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामतांनानै एवं आमनि बिसिङाव जतनो खा बाक्सा खुब बाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে দंनाय रना तुयै सामतांनानै बानायनाय जों आसा खालायो एवं जों दिनै म उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन जाय CM समनि म अधिवेशननि बिसिंखै जों अबो जों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट उपराव जों निर्भर खालामनो नांगौ जे दिनै TTAADCनि जे मानदर दंमानि दिनै जे बार्षिक आरो जों যখন বাজেট বাইর হতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংখै রেনাनि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकु आदम संजात चिनि मान आरो जों नायनाय चिनि बिशेषकै चिनि यत आइकन दं जे अर जों दिनै फाइमानि जों नर जतनो जों अर मिलिलायजाक बने बागै आइनाहाय कायसा थानाय 5 বছরাव चिनि बरंमोनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक खायै কোনো অপোজিশনরা হক থাইসা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়াওই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি থানি বছর আবরণ একদম থাবাই খুবাই খাयै जों পয়তো সাওই ননি অ 5 years नों काहामकाइनो सालखम जतनि लुकनि आसामानि বিশ্বাস थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साइ खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खालामनाय बर' माइसा जोंनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ
Paithago ang jotono rewisa taka hamjanawi, especially sini laitanai sini TTAD sini Council Chairman, sir, bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media pati jotoni bagi request tongo kumulung hotel lo 오늘 아침부터 시리즈 프라사리 아침부터 간단히 반바이 비미오 시도 아주파요 এবং 어머니 스마이 동나이 루프롱이가나 속성 부사이 동나니 তাইজে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইকে লুকুরংবানি বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইও তাই সিনি হেলথনো সিনি ফোকাস খাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে जों देशा सामु काम खालामनानै जों सामु काम खालामनायनि उनाव मुसुमाय खालामो belum je notification no the kharafa duiti yen count kai ro group count jakno o sai full daman nai niya no saklai bitango BC election kore Bisibato tikramo sini planning omno sakase mainly sini health education তাই সিনি দুই সমস্যা মিটিংয়ে সিনি সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি সিনি অমনি বিসিংটিনো গুরুপুরংনি বাদি কামিনি বাদি হামক্রাই সামু পাইনেছি আচ্ছা 120 ফার্স্ট মিটিংয়ে অমনি সিদ্ধান্ত লানে বিভাগের অনেকবার মিডিয়া বিসিংটি সাপ্লাই দেখা সমস্যা ফার্স্ট মিটিংয়ে রিজন কথা সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंगै भारतनि संविधाननि बिसिंगै दिनैसिम लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि इयथ लिडार्स তাই म नायनेरिसिनि लुकुबाई संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM no dini bisingkui chini Tiprasaroni khakamani bobagrani iman jotonino iman abo thinan kaisa muk thangnani hene sing asaklayo borongmanang chairman borongmanang CM sir noni thane sing omono layo যে সংবিধানের বিশিংকই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों जतनो थांसाक हয়ে अरजों एडिसि एलाकानि 15 লক্ষ ত্রিপ্রাসারनि बागै बा जारा एडिसि आमचायो दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयो ओइ जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै किसान किसान खायै एडिसि आमचायो सामु तांगमानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स এবং যত প্রশাসনनि যারা লেভেলে दंनाय रना तुयै सामु तांनाय बानायनाय जों आसाखायो এবং जों दिनै उइला सेसननि दिनै चेयारमेन CM संमनि अधिवेशन बिसिंखै जों अबो जों
তিনি যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইত না এই যে তিনি চিনি যে মানধারক প্রমাণী তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহটাগো যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিন্তি রেনানি বাদেব নরনি খরণনি যে ভূমিকা নর খরণে যে চাই দङ তাই যত দুঃখ আদম সংসার চিনি মান नायनाय चिनी विशेष कर चिनी यद आइकन रगे और चिनी फाइमानी जों जतन जों मिली लाइजाक बने बागै हायना हाय कैसा थानाय 5 বছরাव चिनी बरामनां सार जगदीश देबबर्मा चेयरमैननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक बायै কোনো অপোজিশন রা পক্ষে হিসাবে চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়ই বড় কাহামকে সাই থাংমান মাহাই ননি থানি বছর আবরণ একদম থাবাই খুবাই খাইয়ে जों কইতো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স নং কাহামকে ন সালাফম যতনি লোকনি আশা মানে বিশ্বাস খাইমানি जों যতন নরনি বাগে সুরিনাই আসুনো হামবাই हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतन आं खालामनाय बर मैसा जानायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बायथागो आं जतन रमेशा काका हमजानावी स्पेशली जोंनि लाइथनाय जोंनि टीटीएडीसीनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावी I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media party jotoniफ्राय रिक्रुटमेन्ट दङ मुलुग हटेलाव जोंनि आशीर्बादे सिनि त्रिपुरासानि आशीर्बादे थानसानि थानबाय दिनैयो सिद आसुखायो এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসং বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতি সিনি লুকুরংনো বাহাইকে লুকুরংনি বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান मेनलि सिनी एडुकेशन सिनी वार्क तुयो ताई सिनी हेल्थ सिनी फोकस खालामनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिथिंथि जों जेसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि नमन समाय दङ belum dia notifikasi no kalau polisi ian kau sekai robo pertong jatuh oh sudah full daman naik niya no saklay bitamu BC election kore BC bato tipramo sini planning amno sakase mainly sini health education তাই সিনি তুই সমস্যা নিয়ে সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড নামানি সিনি অমনি বিসিংকিনো গুরুপুরনি বাগি কামিনি বাগি হামক্রাই সামু পাইনেছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিংকিং অমনি সিদ্ধান্ত লানে বুবাগার অনেক বলে মিডিয়া বিসিংকি সাকলাই রেখা অমসেন ফার্স্ট সিনি রিজন কত আছে সবাই হামাই মারো চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोङो लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय बेलायखानो जतनैबो जोङो हामबाय मारो आयनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders ताई म
나이 내리시니 루쿠바이 정작 아동 서도 불정너거 와키너버니 지니 그달 정작 CM노 비니 비싱크의 지니티 프라사로니 카가마니 고바가니 이만 저토니노 이만 아버 티난 kaisa muktang nang hene chung asa klayo borang manang chairman borang manang CM sir nongni thane chung omono layo je সংবিধানিক বিশিষ্টই kaisa নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল যত থানসাক হয়ে এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারং বিভাগে বা যারা এডিসি আমচাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতন তুলে ওই যে ডেভেলপমেন্টনি যে সামগ্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং কিরিয়াওই কিষান খাইয়ে এডিসি আমচাই সামুং তাংমানানি এবং আমরি বিসিং যতন খাবাকসা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার রাত্রিয়ে সামুং তাংনাল বানানো chung asa klayo এবং তিনি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই CM সমনি অধিবেশন বিশিষ্টই chung অবশ্য তিনি সামুং যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর chung নির্ভর খাইতে নানাঙ্গো এই যে তিনি TTADCনি যে মানবর কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিষ্টই রেনানি ভাবিব নরনি খরণি যে ভূমিকা নর খরণে যে স্থায়ী দङ তাই যত লোক আদম সংসার চিনি মান নাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়র আইকন রোগে অরচিন তিনি ফাইমানি নর যত্ন সঙ্গর মিলি লাইজাক বলে বাজে আইনা হাইকাইসা থানায় 5 বছর হব চিনি বড় মানান স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষে হিসাবে চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায় হই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি থানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों पयत सावै नोंनि 5 years नों काहामखायनो सालाफम जतनि लोकनि आसामानि बिसास थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय जोंनि honorable members गाव गाहाम साय खारिमन बयो before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro may chajag ni ବ୍ୟବସ୍ଥା tumo itu members na. Paitabo ang jotono trewisa kakaham janawi, especially sini Laitanai sini TTADCni Council Chairman, Sir Bono Hambai Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media party tani kali reflection tongo kumul hotel lo 저는 아침부터 시내기 프라사리 아침부터 단순히 반바이 드미어 시도 아축하여 এবং অমর সময় দংনাই লুপুরং নিগানা সুসং বিতাই দংনানি
তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंखै सिनि लुकुरंनो बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशनाव सिनि वार्क तुयो ताई सिनि हेल्थनो सिनि फोकस खालामनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंखै जों जेसे सामु गाहाम खालामनायसै जों सामु गाहाम खालामनायनि नमन समायखांनायसै belum je notification no corruption committee ian tong so kai ro bu tong je no o so full daman nai niya no saklay tong BC election pore Bisibato ti Pramo. Sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini community commission tin sin samane ebong je limited fund mamani sin omoni bisin kino dulu kuroni bagi kamini bagi hampai samu finance Acha 120 first bisin tinga omoni sitan dolane bubaga no onek bane media ni bisin di saklay dekha almost first bisin reason কথা সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংগাই রত্ন লুকু আদম সংগাই রত্ন আসু কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाओ खुसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोङो लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आयदाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि इयथ लिडार्स ताय म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM no bini bisingkui चिनि टिप्रासारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आरो थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो नायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयै अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामतांमानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে তোমার রক্তই सामु तांनाय बानायनाय जों आसा खालायो एवं जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन जाय CM समनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अबो जों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट उपराव जों निर्भर खायथ'नो नांगौ जे दिनै TTAADCनि जे मानधर कमानि दिनै जे बार्षिक आरो जों बेखन बाजेट खाय रहतागौ যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংকై রেনানি বাগैबो নরনি খরংनि যে ভূমিকা নর খরংनि যে সাই दङ তাই যত লুকু আদম সংজাত চিনি মান আর নাইনাय गायसिनि বিশেষ गायसिनि ইয়ত आइकन दं जे अरब सिंथिनि फायमानि जों नर जतन जों अर मिलि लायजाक बने बागै हायना हाय गायसा थानाय 5 বছরাव চিনি বড়মोनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक खायै কোনো অপোজিশনরা পক্ষেক্ষাপনা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়াवै বড় কাহামगाय साय थांमान हाय नोंनि थानि बसर आबरनो एकदम खाबाय खुबाय खायै जों पयत सावै नोंनि 5 years नों काहामगाय न सालखम जतनि लुकनि आसामानि
বিশ্বাস थाइमानि जों जत्तनो नरनि बागै सोलिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि honorable members गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खाबोनाय बरो मैचा जानायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बायथागो आं जतनो ट्रेवैसा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइफनाय जोंनि TTADCनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media party jotoni bagi recruitment dङ Kumulung Hotel of 오늘 아침부터 신입 प्रसाद 아침부터 간선이 반바이 두미오 시도 아수파요 এবং 어머니 समाय दंनाय लुपुरंनि गाना सबसम बुजाय दंनानै ताइ जे सिनि लिमिटेड फान्डनि बिसिंति सिनि लुपुरंनो बाहायते लुपुरंनि बाहायते सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एजुकेशन सिनि वार्ड तुयो ताइ सिनि हेल्थ अन सिनि फोकस दंनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसे सामु गाहाम खायमानसे जों सामु गाहाम खायनि अमन समाय दंनाय belum je notification no the crop of music EM council kai ro group council no o samay full daman nai niya no saklay bitamo BC election kore Bishvato Tipramo sini planning of no sakase mainly sini health education tai sini community social cleanliness samane ebong je limited fund mamani se amoni bisin kino dulu kuroni bagi kamini bagi hamkrai samu finance acha 120 first meeting no amoni sitan dorane bubaga no onek bole media ni bisin di saklay rekha almost first sini reason অথচ সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আসু কসাং কসাং খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाओ खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोङो लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders ताइ म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM no बिनि बिसिंखै चिनि टिप्रासारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयरमैन बरंमोनां CM सार नौनि थाखाय जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावो जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो फैयो ओइ जे डेभेलपमेन्टनि जे सामनो
जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै गोजान खायै एडिसि आनसोल सामु तांबानानि एवं आमुनि बिथिङाव जतन खा बाक्सा खुब बाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে তোমার রাত্রিयै सामु तांनानै बानायनाय जों आसा এবং তিনি উইলা অধিবেশনनि উইলা सेसननि তিনি চেয়ারম্যাन সিএम কমনি অধিবেশনनि बिसिंखै जों अबोजों তিনি आउट जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ जे তিনি টিটিএডিসিनि যে মানদার কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট বাইর হতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংखै রেনাनि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत्त लुकु आदम संजात सिनि मान जों नायनाय सिनि बिशेष सिनि यत आइकन रक जे अरचुन तिनि फाइमानि जों नर जत्त न जों अर मिलि लाइजाक बने बागै आइना हाइजाइसा थानाय 5 বছরাव सिनि बरमनां सार जगदीश देबबर्मा चेयरमैननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक खायै কোনো অপোজিশনরা পক্ষে সাপারা सिनि आजरानि सिनि जे गभर्नमेंट कायसा कखनो हानिया सायावै बरबो कामगाय साइ थांमाननाहाय नोंनि खानि बसो आबरनो एकदम थाबाय खुबाय खायै जों पयतो सावै नोंनि 5 years नों कामगायनो सालाफोम जतनि लोकनि आसामानि বিশ্বাস थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साइ खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतन आं खालामनाय बरो मैसा जागनायनि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बायथागो आं जतन रवैसा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइफनाय जोंनि टिटिएडिसिनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media jotaniफ्राय रिक्रुटमेन्ट दङ कुमुलुं हटेलाव आशीर्वादे सिनि प्रसादनि आशीर्वादे थानसानि थानबाय बिनियाव सिटआव आसुखायो एवं अमन समाय दंनाय लुपुरंनि गाना ससं बिसाय दंनानि ताइ जे सिनि लिमिटेड फन्डनि बिसिंखै सिनि लुपुरंनो बाहायके लुपुरंनि बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशनाव सिनि वार्ड फैयो ताइ सिनि हेल्थआव सिनि फोकास दंनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंखै जों जेसे सामु गाहाम खायमानखौ जों सामु गाहाम खायनायनि अमन समाय दंनाय belum je notification no khoroksa bisi EM trong tai ro bupro trong jakno o sai full damanai niya no saklai bitano BC election kore Bisibato tikramo sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini commercial cleanliness samane ebong je limited fund mamani sini omoni bisin kino dulu kuroni bagi kamini bagi hamkrai samu finance acha 120 first meeting on omoni sitan dolane bubaga no onek bole media no bisin ki saklai deta almost first zero reason কথা সবাই মিলে হামবাই মাইও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আসু কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइफमाव
खुरसाजानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोंहा लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आयदाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायलेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM no bini bisingkui चिनि तिप्रासारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनो जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रও जों बासावै যত বিরোধী এবং শাসক দল जों जतनो थांसाक हये अरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष तिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमथायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुलै अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै गोसां खायै एडिसि आमथायाव जों सामन तांमानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে তোমার রাত্রিयै सामन तांनानै बानायनाय जों आसा खालायो एवं जों दिनै म उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन ताय CM कमनि म अधिवेशननि बिसिंखै जों अरबो जों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि उपराव जों निर्भर खालामनांगौ এই যে চিনি চিনি যে মানধারা কমানি চিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংকై রেনানি বাগैगो নরনি খরংनि যে ভূমিকা নর খরংनि যে চাই दङ তাই যত লুকु आदम संजात চিনি मान जों नायनाय चिनि बिशेष कर चिनि यत आइकन दं जे अर जों दिनै फायमानि जों नर जतनो जों अर मिलि लायजाक बने बागै हायना हाय कायसा थानाय 5 बोसोराव चिनि बरंमोनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक खायै কোনো অপোজিশন রা পক থাইসা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াवै बर'बो गाहामखाय साय थांमान हाय नोंनि थानि बसो आबरनो एकदम थाबाय खुबाय थायो जों पयत सावै नोंनि 5 years नों गाहामखायनो सालाखम जतनि लुकनि आसामानि बिसास थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय Sini honorable members kau kaham sai karimon boye before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch jotono ang kabonai bro maisa jagni ব্যবস্থা dong itu members paitabo ang jotono Rewisa kakak Hamzanawi, especially sini Laitanai sini TTAD sini Council Chairman, Sir Bono Hamzanawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you.
গণগণের আশীর্বাদে শ্রী ত্রিপুরাসালির আশীর্বাদে সানসানি থানবাই তুমিও সিটও আচুকাयो এবং অমন সময় দंनाय লুপুরংনি গানা সং বুজাই দंनानै তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंति सिनी लुपुरंनो बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनी एजुकेशनो सिनी वर्क दुइयो ताई सिनी हेल्थनो सिनी फोकस खालामनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिथिंथि जों जेसे सामु गाहाम खालामनायसो जों सामु गाहाम खालामनायनि नमन समाय दंसै belum je notification no corruption policy ian count kai ro group count no o small full daman nai niya no saklai bitango BC election pore Bisibato tikramo sini planning omno sakasai mainly sini health education tai sini the commercial activities samakane এবং the limited fund mamani sini amoni bisin kino dulu koroni bagi kami ni bagi hamkrai samu finance acha 120 first meeting no amoni siddhant rane bubagar no onek bole media ni bisin di sapai dekha almost first sini reason কথা হচ্ছে সবাই মিলে হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाओ खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमा लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आयदाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि इयथ लिडार ताय म नायनेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनी कताल संजात CM no bini bisingkui चिनी टिप्रासारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै हेनेसो नासाख्लायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसाख्लायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तैयै अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै किसान किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामतांमानानि एवं आमनि बिसिङाव जतनो खा बाक्सा खुब बाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দंनाय रत्नयै সামুতাंनानै बानायनाय जों आसाख्लायो এবং जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन ताय CM संमनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अबो जों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट उपराव जों निर्भर खायथ'नो नांगौ जे दिनै TTAADCनि जे मानदाराव दंमानि दिनै जे बार्षिक खरच जों যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংখै রেনাनि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकु आदम संजात सिनेमान आरो जों नायनाय गायसिनि बिशेष गायसिनि यत आइकन दं जे अर जों दिनै फायमानि जों नर जतन जों अर मिलिलायजाक बने बागै हायना हायसायसा थानाय 5 বছরাव চিনি বড়মোনাं सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक खायै কোনো অপোজিশনরা পক থাইসা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়ই বড় কাহামকাই সাই খানমান মাহাই नोंनि खानि बसर
आबरनो एकदम थाबाय खुबाय थायो जों पयत सावै नै अ 5 years नों काहाम केन सालखम जतनि लुकनि आसामानि बिसास थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि honorable members kau kaham sai karimon boye before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch jotono ang kabonai bro maisa jagni byabostha dong joto members no paithago ang jotono trawaisa kakaham janawi especially sini laifanai sini TTADC ni council chairman sir bono hambai janawi I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this I conclude today's proceedings of this first session and declare the house adjourned for an indefinite period. Thank you. media person jotoni bagi refreshment dong kumulung hotel lo okay sir ilawo 9 edisi ni asesor orang kuliah ini chairman total bonopai playa amdalma ekulumaya pada nini all chairmanship ni application sini session no asa kayo jeng kaham ke salongana himoi sini orang jaga kuno je opposition member pun sini ruling party ni member pun joto kuno nepotism khaya thlaioi sini session chole nai himoi asa kayo ane bang sini orang bukan chairman sarno black ke amaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM orang menang Donald Deborma orang bahkan black yang hamaya pada sini council ni sama ini leadership baik sini bukan ni guidance baik ini salah satu itu sportly dan langsung kaimana ini dedication ini vision omong Ini salah sini di pasar ni hamkai ni bagui, jadi sini tu dia di sini sama ni bisipi jeng. Ini salah, tapi bukan ham kelai jeng bersama salah lain mana ini asa kayu. Ini orang sini ketal CM no buklai ke hamaya per. Ini sini jauh orang member kami ro. Ini salah sini bukan ni wan semua beri nahar beri lagi benda sini. Tapi bukan ham kelai Senjol pemilih sini di pasar ni asal menggunakan hoax, je sini proti Jonathan, je babe sini hamzah cadar sini hai orang jaga orang rumah ni not sen, hai salah sempurna hai bagai jauh tu misal mumbai, sen samut kaham hai asal kayu, ini hasil son, sini bagai historik dia. Among ketahui sini 9 edisi ni hasil sini bagai historik dia sejauh tu ne khabar saya kelai orang di sini sama tangai ni semai tangai sini public ni sini di pasar ni asal mula sini berkabar laya hanya salah sini dia sini tangai apa lagi tangai kelai sini di pramuka parti ni dia Ane pas bos itu tangbai apa orang sini bahkan besan salor sini di pasar ni bangun sini tanggai mana orang besan joto kapasa ya bahasa Jawa bersama sama tangannya. Ikan asal sini hai sini total chairman karena black ke hambaya pada sini honorable CM sar sini total orang bahkan black ke hambaya pada
ang jotono mayakare ang pokorno sa hambay. 여러분의 아침바데 신입 라산의 아침바데 단산이 단바이 두미오 시도 아수파요 এবং অমন সময় দংনাই লুপুরংনি গানা সুসং বুজাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंति सिनि लुपुरंनो बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशन सिनि वार्क दुयो ताई सिनि हेल्थ सिनि फोकस दंनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों देशा सामु गाहाम खायमानसे जों सामु गाहाम खायनो अमन समय belum je notifikasi no sarapsa bingsi ian tong kai ro bupro tong no o smai full daman nai niya no saklai tong BC election kore Bisibato Tikramot. sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini the সমস্যা নিয়ে সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি sini omni bisin kino dulu kuroni bagi kamini bagi hamkai ki samu finance Acha 120. first sini tingo omni sitan dolane bubaga no অনেকবার মিডিয়া নিবেশন দিয়ে সাপ্লাই দেখা সমস্যা ফার্স্ট সিরিজ রিজন কথা সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আসু কিসান খাইয়ে দিপ্রানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिम लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि इयथ लिडार्स তাই ম নাই নেরিসিনি লুকুবাই সংজাত আদম সদ্য বুর্জনগর রাখিনগরনি চিনি কতাল সংজাত সিএম ন বিনি বিসিংকুই চিনি ত্রিপুরা সারনি খাকামানি গোবাগ্রানি ইমান যতনিনো ইমান Abo tinang kaisa muktang nang hene sing asak layo. Borang chairman, borang CEO sir. Nauni thane sing omono layo. Je সংবিধান বিসিংকই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতন থানসা খায়ে অরচুন এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ ত্রিপুরা সারংনি বাগৈ বা যারা এডিসি আমচাইও দंनाय হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতন তুইयो ওই যে ডেভেলপমেন্টনি যে সামগ্র जों সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং কিরিয়াওই কিসান খায়ে এডিসি আমচাইও সামং তাংমানানি এবং আমরি বিসিমা যতন খা বাক্সা খুব বাক্সা খাইয়ে চিনি যত অফিসার্স এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দंनाय রত্রিयै সামং তাংনান গানাनै जों आसा खायो এবং जों दिनै उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन ताई सीएम समनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अबो जों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ এই যে তিনি টিটিএসিনি যে মানদরক কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ গঠন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংকই রেনানি বাগैगो নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে সাইট দङ তাই যত লুকু আদম সংজাত সিনেমা नायनाय गायगासिनो बिसोर इयथ आइकन रगे अर चिंतिनि फाइमानि जोंनर जतन जोंर मिलायजाक बने बागै हायना हायसा थानाय 5 বছরাव चिनि बरमनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक खायै কোনো অপোজিশনরা হক থাইসা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট
kaisakopana hamia sayawul borok kahamkai sai thangman mahai nani thani bosur aborono ekdom thabai khubbai khaye sum poito sawai nani o 5 years kahamkai no salafum jotoni rukoni asamani বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বাগে স্কুল যাই আসুন হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham sai karimon boy. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro mai chajagni ni ব্যবস্থা করুন itu members semua. Paithago ang jotono trewaisa kaka hamjanawi, especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media party itu nih rekrutmen dulu, kumulus hotel lah. দাদা এই পশ্চিমবঙ্গে ম্যাসিভ জয়, তারপরে এই জয়ের পর কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? দেখুন, মানে কথার বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জয়টা শুধু পার্টির জয় না, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অস্তিত্বের জয়। মানুষের অস্তিত্ব কাহিল ছিল রাজ্যটার মধ্যে, বলার অধিকার নেই, কাজ করার অধিকার নেই, মহিলাদের বেরোনোর অধিকার নেই, যুবাদের রোজগার করার অধিকার নেই। তো ওটা থেকে তিক্ত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। তো তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে ওনার মার্গদর্শনে এবং ওনার পথ দেখানোর যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা দিয়ে আমরা কাজ করেছি। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেরিয়ে এসছে, 93% ভোট করেছে। ইলেকশন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই যে একটা পিসফুল ইলেকশন করানোর কারণে মানুষ এসে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। বিশেষ করে মহিলারা বড় মাত্রায় বেরিয়েছে। বাংলার শপথ নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন, আলোচ্য বিষয় কি? দেখুন, শপথ নিয়ে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি না আমি, শপথ তো কলকাতাতেই হবে। আমি যাচ্ছি কারণ দিল্লিতে তো যেতেই হবে, কাজ আছে, তার জন্য যাচ্ছি। আর যেটা রায় দেওয়ার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিয়ে দিয়েছে, এখন কাজ হচ্ছে যে আমরা যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে আশা ভরসা সেটা নিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে সেটা যাতে পূরণ করতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। সেটাই আমাদের এই বহু বছর পর, 50 বছর পর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য এক সরকার আসবে, এক সরকার কাজ করবে। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য বড় বিষয় হবে, কারণ 50টা বছর যাবৎ শুধু কমিউনিস্টরাও কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করে মানুষদেরকে নেগেটিভিটির মধ্যে নিয়ে গেছে, আর উনি তো কোনো কিছু বাকিই নেই, নেগেটিভিটি হার মেনে গেছে ওনার সামনে। মমতা ব্যানার্জি বলছিলেন যে লুট করা হয়েছে 100 মতো আসন। ওনার দেখুন, যে যেমন তেমন ভাবে 93% ভোট করেছে, লুট করেছে। তো ওনার বিষয়ে গণকেস, এখন এগুলো কথা বলে লাভ নেই। এখন ডেভেলপমেন্টের কথা বলো, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের কথা বলো। জয়ের পর কি কোনো তৃণমূল নেতা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছে? দেখো, আমি তো জানি না যোগাযোগ কে করছে না করছে। এত মানুষ 2/3 মেজরিটি দিয়েছে, আর যোগাযোগ করবেই কি? এই বিশাল জয়ের পেছনে কোন রসায়ন কাজ করেছে, বা আপনি সেখানে কি পদ্ধতি অবলম্বন? দেখুন, আমরা যে একটা রণকৌশলে কাজ করি, সংগঠনে একত্রিত হয়ে কাজ করি, আর সেটা মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই সাহেব যে ডাইরেকশন আছে, আর মোদীর যে আশীর্বাদ, দুইটা মিলে কাজ করি, সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি, আর মানুষ আশীর্বাদ দিয়েছে, তার কারণে জয় হয়েছে। জয়টা মানুষের জয়। ত্রিপুরাতে টানা বামেদের ক্ষমতার অবসানে আপনার অন্যতম ভূমিকা ছিল বলে বলা হচ্ছে। কেরলে বাম শূন্য, গোটা দেশে সংসদীয় রাজনীতিতে বাম শূন্য, কি প্রতিক্রিয়া থাকবে আপনার? বাম তো লুপ্তপ্রায় প্রাণী, শেষ হয়ে গেছে। বামকে তুমি চাইলেও রাখতে পারবে না। ওদের যে ধারা, ওদের যে কি বলছে, তাদের যে নিয়ম কানুন, এগুলো এখন আর দুনিয়াতে চলে না। এখন এর যুগ চলে এসছে। ওরা বলবে ভাই
বা গিয়ে কোদাল দিয়ে কাজ করে, এখন সবাই ডোজার নিয়ে কাজ করে। তো ওদের কথা তো চলবে না, এরা তো এখনো মানে লুপ্ত প্রায় হয়ে গেছে, পুরনো ধারায় কথা বলে, এগুলো চলে না রে ভাই। আজকাল দুনিয়া অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। স্যার শেষ প্রশ্ন, 18 আর 2026 কোন পরিবর্তনটা সবচেয়ে কষ্টের ছিল? প্রত্যেকটা পরিবর্তনই আলাদা একটা নিয়ম অনুসারে হয়, আলাদা একটা যুদ্ধ হয়, তো প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হয়। তো স্বাভাবিকভাবে 18তে এখানে কমিউনিস্টকে হারিয়ে বসা, সেটাও বিজেপির জন্য কঠিন পরিশ্রম ছিল। পশ্চিমবাংলাতে ওই জগদ্দল পাথর, যেটাকে আইন কানুন কোনো কিছুই মানে না, কোনো কিছুই মানে না, এমন একটা মহিলা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিল। তো সেটাকে সরানো, সেটা বহু কঠিন পরিশ্রম ছিল, সবাই মিলে করেছি, হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ। স্যার এই বড় জয় নিয়ে কি পিএম এর সঙ্গে কথা হয়েছে? Sir, we award 9 edisi ni assessment और इकुइला ini chairman total bono pai thaya hamjangma ek lumaya pada ini all chairmanship ini accreditation sini sesano asa khayo sing kaham ke salodane hindoi sini orang jaga kuno je opposition member untuk sini ruling party ni member untuk joto kuno nepotism kaya kelaiui sini usia sentol ini hindoi asa khayo ane bang sini orang bonan chairman sarno black ke amaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM orang bonan Donald Deborma orang bahkan black ke amaya pada sini council ni samal ni leadership by sini bukan ni guidance by ini salah satu itu sportly function kaimana ini dedication ini vision amat ini salah satu di pelaksanaan ni ham kini bagai jadi sini di sini sama ni disiplin ini salah ibu kaham kelai cenderung sekarang salah kaimana ini asa kayu ini kami sini ketal CM no mulai ke hamaya per itu sini jodoh orang member panai dah ini salah satu sini bukan ni wan semua bani nahar bani lagi dunia sen itu kaham kelai sen jodoh miliwei sini di pelaksanaan asal bani hoax je sini proti jamagan jebabe sino hamzah gue cadar gue sino hai orang jaga orang rumah ni sen hai salah sen pukul hai bagai jodoh ni sakar mumbai sen samuk kaham kelai ni hai ni asal kayu ini hasil son sini bangun historic day among total sini 9 edisi ni hasil son sini bangun historic day sejauh tu khabar set lagi orang hal di sini sama tangai ini semua tangai sini public ni sini di perasaan ni asal mana sini berkabar lagi ini salah sini itu di sini tangai apa lagi tangai parlimen sini di pramuka parti ni je tangai 5 bosor sini tangai apa orang sini bahkan itu sang salor sini di perasaan ni bangun sini tangai mana bono sini jodoh khabar set ya bahasa kelai terus kamu sama tangannya ikan asalnya sini hai sini total chairman sarno black ke hambaya pada sini honorable CM sar sini total bono bahkan black ke hambaya pada jodoh no hambaya pada an power mereka hambaya আশীর্বাদে শ্রী ত্রিপুরাসানি আশীর্বাদে কাঞ্চানি খানবাই তিনিও সিটো আচুকাयो এবং অমন সময় দंनाय লুপুরংনি গানা সং বুসাই दंनानै তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতি সিনি লুপুরংনো বাহাইকে লুপুরংনি বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইও তাই সিনি হেলথ অন সিনি ফোকাস दंनाय এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতি जों जेसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि अमन समाय जों जे नोटिफिकेशन सरकार से EM काउंसिल काय रो ग्रुप काउंसिल तो ओ समय फुल दमननाय निया नो साख्लाय बिथांमोन बिसि इलेक्शन करे बिसिबा तो तिक्रामत सिनि प्लेनिंग अमन साखासे मेनलि बिसि हेल्थ एडुकेशन
তাই সমস্যা সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি অমনি বিসিংটিনো লুপুরংनि बागै गामिनि बागै हामफ्राय सामु बायनोसै আচ্ছা 120 फार्स्ट बिसिंटिनो अमनि सिद्धांत लानानै बुबागोन अनेकबानो मिडियानि बिसिंटि साकबाय देखा अमरजों फार्स्ट बिसिंनि रिजन অর্থাৎ সবাই হামবাইমারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রঙ আসুক কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिम लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखेनो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायनेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM नो बिनि बिसिंखै चिनि त्रिपुरा सारंनि खाकामानि गोबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आव थिनां कायसा मुख थांनानै हैनाय जों आसा खालायो बरमोनां चेयारमेन बरमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो नायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारंनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तैयो ओइ जे डेभेलपमेन्टनि जे सामङ जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै किसान किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामतांमानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खा बाक्सा खुब बाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে দंनाय रनत्रियै सामतांनाय बानायनाय जों आसा खालायो एवं जों दिनै म उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन CM समनि म अधिवेशननि बिसिंखै जों अबोजों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ এই যে তিনি TTADCनि যে মানদণ্ড কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংখै রেনাनि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकु आदम संजात चिनि मान आरो जों नायनाय चिनि बिसेसकै चिनि यत आइकन दं जे अर जों दिनै फायमानि जों नर जतनो जों अर मिलिलायजाक बने बागै हायनाहाय जायसा थानाय 5 बोसोराव चिनि बरमोनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक खायै কোনো অপোজিশনরা হক থাকছে পারা চিনি আজ রানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াওই বড় কাহামকে সাই খানমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইयै जों কইতো সাওই ননি অ হাইয়ার কাহামকে ন সালাফম যতনি লুকনি আশামানি বিশ্বাস খাইমানি जों যতনো नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साइ खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खाबोनाय बर' मैसा जायगानि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ
যে পাইথাগো आं जतनो रेवैसा काका हमजानावी स्पेशली चिनी लाइथनाय चिनी टीटीएडीसी नि काउंसिल चेयरमैन सर बोनो हामबाय जानावी I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media party refreshment dong Kumulung Hotel Lock. দাদা এই পশ্চিমবঙ্গে ম্যাসিভ জয়, তারপরে এই জয়ের পর কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? দেখুন, মানে কথার বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জয়টা শুধু পার্টির জয় না, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অস্তিত্বের জয়। মানুষের অস্তিত্ব কাহিল ছিল রাজ্যটার মধ্যে, বলার অধিকার নেই, কাজ করার অধিকার নেই, মহিলাদের বেরোনোর অধিকার নেই, যুবাদের রোজগার করার অধিকার নেই। তো ওটা থেকে তিক্ত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। তো তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে ওনার মার্গদর্শন এবং ওনার পথ দেখানোর যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা দিয়ে আমরা কাজ করেছি। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেরিয়ে এসছে, 93% ভোট করেছে। ইলেকশন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই যে একটা পিসফুল ইলেকশন করানোর কারণে মানুষ এসে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। বিশেষ করে মহিলারা বড় মাত্রায় বেরিয়েছে। বাংলার শপথ নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন, আলোচ্য বিষয় কি? দেখুন, শপথ নিয়ে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি না আমি, শপথ তো কলকাতাতেই হবে। আমি যাচ্ছি কারণ দিল্লিতে তো যেতেই হবে, কাজ আছে, তার জন্য যাচ্ছি। আর যেটা রায় দেওয়ার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিয়ে দিয়েছে, এখন কাজ হচ্ছে যে আমরা যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে আশা ভরসা সেটা নিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে সেটা যাতে পূরণ করতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। সেটাই আমাদের এই বহু বছর পর, 50 বছর পর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য এক সরকার আসবে, এক সরকার কাজ করবে। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য বড় বিষয় হবে, কারণ 50টা বছর যাবৎ শুধু কমিউনিস্টরাও কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করে মানুষদেরকে নেগেটিভিটির মধ্যে নিয়ে গেছে। আর উনি তো কোনো কিছু বাকিই নেই, নেগেটিভিটি হার মেনে গেছে ওনার সামনে। মমতা ব্যানার্জি বলছিলেন যে লুট করা হয়েছে 100 মতো আসবে। ওনার দেখুন, ও যে যেমন তেমন ভাবে 93% ভোট করেছে, লুট করেছে। তো ওনার বিষয়ে গণকেস, এখন এগুলো কথা বলে লাভ নেই। এখন ডেভেলপমেন্টের কথা বলো, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের কথা বলো। জয়ের পর কি কোনো তৃণমূল নেতা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছে? দেখো, আমি তো জানি না যোগাযোগ কে করছে না করছে। এত মানুষ 2/3 মেজরিটি দিয়েছে, আর যোগাযোগ করবেই কি এরা? এই বিশাল জয়ের পেছনে কোন রসায়ন কাজ করেছে বা আপনি সেখানে কি পদ্ধতি অবলম্বন? দেখুন, আমরা যে একটা রণকৌশলে কাজ করি, সংগঠনে একত্রিত হয়ে কাজ করি। আর সেটা মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই সাহেব যে ডাইরেকশন আছে আর মোদির যে আশীর্বাদ, দুইটা মিলে কাজ করি। সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি আর মানুষ আশীর্বাদ দিয়েছে, তার কারণে জয় হয়েছে। জয়টা মানুষের জয়। ত্রিপুরাতে টানা বামেদের ক্ষমতার অবসানে আপনার অন্যতম ভূমিকা ছিল বলে বলা হচ্ছে। কেরলে বাম শূন্য, গোটা দেশে সংসদীয় রাজনীতিতে বাম শূন্য। কি প্রতিক্রিয়া থাকবে আপনার? বাম তো লুপ্তপ্রায় প্রাণী, শেষ হয়ে গেছে। বামকে তুমি চাইলেও রাখতে পারবে না। ওদের যে ধারা, ওদের যে কি বলছে, তাদের যে নিয়ম কানুন, এগুলো এখন আর দুনিয়াতে চলে না। এখন এর যুগ চলে এসে ওরা বলবে ভাই কোদাল দিয়ে কাজ করে, এখন সবাই ডোজার নিয়ে কাজ করে। তো ওদের কথাবার্তা চলবে না। এরা তো এখনো মানে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, পুরনো ধারায় কথা বলে, এগুলো চলে না রে ভাই। আজকাল দুনিয়া অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। শেষ প্রশ্ন, 18 আর 2026 কোন পরিবর্তনটা সবচেয়ে কষ্টের ছিল? প্রত্যেকটা পরিবর্তনই আলাদা একটা নিয়ম অনুসারে হয়, আলাদা একটা যুদ্ধ হয়। তো প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হয়। তো স্বাভাবিকভাবে 18তে এখানে কমিউনিস্টকে হারিয়ে বসা, সেটাও বিজেপির জন্য কঠিন পরিশ্রম ছিল। পশ্চিমবাংলাতে ওই জগদ্দল পাথর, যেটাকে আইন কানুন কোনো কিছুই মানে না, এমন একটা মহিলা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিল। তো সেটাকে সরানো, সেটা বহু কঠিন পরিশ্রম ছিল। সবাই মিলে করেছি, হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ। স্যার, এই বড় জয় নিয়ে কি পিএম এর সঙ্গে কথা হয়েছে? We level 9
ADC ni first session orang kuliah ini chairman total bono paitaya amdalma rumaya pada ini all chairmanship ini netrite sini session no asa khayo sing kaham ke salongana himoi sini orang jaga kuno je opposition member pun sini ruling party member pun joto kuno nepotism khayo khlaioi sini ose sunchole nai himoi asa khayo ane bang sini orang bonan chairman sarno blai ke amaya pada sini ketal chairman no itu sini honorable CM sini ketal newly elected CM orang bonan Donald Deborma orang bahkan blai ke amaya pada sini council ni samal ni leadership by sini bubagra ni guidance by aine salah sunte itu shortly in function kaimanai ni dedication many vision omnitun aine salah sini di pasani ham khaini bagui je sini di edisi ni samal ni bisi tin aine salah tei bukaha klaiwe chung bersama salah kaimanai ni asa khayu ane bang sini ketal CM no buklai ke amaya par edisi ni joto orang member kanai ro aine salah sini sini bubaga ni wansong bani naharma bani dagi dum sing tei kaham klaiwe sing joto miliwe sini di pasani asamong bani hob je sini proti janagon jebabe sino hamra goi chaga goi sino hai o jaga o rohmani no sing haine chala sing purke khaine bagai joto ni sakhalung bai sing samuk kaham khainai hai ni asa khayu ini first session sini bangai historic day among total sini 9 ADC ni first session sini bangai historic day senjoto ne khabar sak laini orang hal bisingo sing samun tangai ni somai tangai sini public ni sini prasa ni asamuno sing bekhabai laya haine sada sing teibe je sini tangai baragi bangai kalimen sini pramot party ni je ane 5 বছর sing tangai abara bono sing bahake besan salo sini prasa ni bangai sing sangai manai bono sing joto khabaksa ya bahasa Melayu bersama sambutangannya. Ikan asal sini hari sini kota Chairman Sarno Blai ke hambaya pada sini honorable CM Sar sini kota Ron Bahkan Blai ke hambaya pada jotono hambaya pada dan koran bercakap hambaya. আশীর্বাদে শ্রী ত্রিপুরাসারী আশীর্বাদে কাঞ্চানি ফানবাই তিনিও সিট আচুকায় এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসময় বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক দুইয় তাই সিনি হেলথনো সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে जों जेसे सामु काम खालामसे जों सामु काम खालामनो अमन समय दङ nung je notification no the proper bisi dm chong sai ro bu chong sa ko o sai ko daman nai niya no saklai dong bisi election pore bisi ba to tikramot sini planning omno sakase mainly bisi health education তাই সিনি দুই সমস্যা নেতিনে সিং সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সিং অমনি বিসিং কিনো গুরুপুরনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামু পাইনি সিং আচ্ছা 120 ফার্স্ট মিটিং এর অমনি সিদ্ধান্ত লানে বুবাগের অনেকগুলো মিডিয়া বিসিং কি সাপ্লাই দেখা অমর সিং ফার্স্ট সিং রিজন কথা হচ্ছে সবাই আমরা এবারও চিনি জেলা পরিষদ আম চাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আসু কিসান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশননি বিসিংकै ভারতনি সংবিধাননি বিসিংकै তিলিসিনা লুকু আদম সঙ্গই যে রহরমানি আমনি বিসিং নন जों চেয়ারম্যান মানই নন বেলাই কেন যত নগে जों হামবাই মারো আইনা হাই হামবাই মারো
sini dynamic, sini youth leaders, tai mo nai dari sini, lukubai songjat adong, Soto Burjongnagar Wakinagarni, sini ketal songjat CM no, bini bisingkui sini ti prasarong ni khakamani, bobagani iman, jotonino iman, awat tinang, kaisa mukthang ngai hene sing asa klayo, borong menang chairman, borong menang CM sir, noni thane sing omono layo, যে সংবিধান বিশেষকৈ কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল যত থানসাক হয়ে এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারং নিবাগৈ বা যারা এডিসি আমসাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতজন তুলে ওই যে ডেভেলপমেন্ট যে সামগ্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াও কিষান খাইয়ে এডিসি আমসাই সামং তাংমানানি এবং আমরি বিসিং যতন খা বাক্সা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার্স এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার তুই samung tangan kana ngai chung asa khayo এবং তিনি উইলা অধিবেশনী উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম কমনি অধিবেশনী বিশিষ্ট chung অবচুং তিনি সাউথ যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতো না নাঙ্গো এই যে তিনি টিটিএডিসিনি যে মানদের কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট নাই রহতাগো যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংকই রেনানি বাগিব নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে চাইত তাই যত লোক আদম সংজাত সিনেমা নাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়ত আইকন যে অরচুন তিনি ফাইমানি নর যত সঙ্গর মিলি লাইজাক বনে বাগৈ হাইনা হাইতা থানায় 5 বছর চিনি বড় মানাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষে হিসাবে তিনি আজ তিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায় হই বড় কাহামকাই সাই খানমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাহই ননি 5 years কাহামকাই না সালাফম যতনি লোকনি আশা মানে বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বাজে সুরিলাই আসুন হামবাই हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारिमन बयो आं बिफोर द कंक्लूजन I would like to inform all the members to have a lunch जतन आं खालामनाय बर मैसा जागनायनि बेबस्था दङ जत मेम्बार्स दङ बायथागो आं जतन त्रेवैसा हाका हामजानावि स्पेशली जोंनि लायथानाय जोंनि टिटिएडिसिनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media party itu tadi rekrutmen tahu, kumulus hotel lah. Okay.
দাদা, এই পশ্চিমবঙ্গে ম্যাসিভ জয়, তারপরে এই জয়ের পর কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? দেখুন, মানে কথার বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জয়টা শুধু পার্টির জয় না, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অস্তিত্বের জয়। মানুষের অস্তিত্ব কাহিল ছিল রাজ্যটার মধ্যে। বলার অধিকার নেই, কাজ করার অধিকার নেই, মহিলাদের বেরোনোর অধিকার নেই, যুবাদের রোজগার করার অধিকার নেই। তো ওটা থেকে তিক্ত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। তো তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে ওনার মার্গদর্শনে এবং ওনার পথ দেখানোর যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়ে আমরা কাজ করেছি। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেরিয়ে এসছে, 93% ভোট করেছে। ইলেকশন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই যে এটা পিসফুল ইলেকশন করানোর কারণে মানুষ এসে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। বিশেষ করে মহিলারা বড় মাত্রায় বেরিয়েছে। বাংলার শপথ নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন, আলোচ্য বিষয় কি? দেখুন, শপথ নিয়ে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি না আমি। শপথ তো কলকাতাতেই হবে। আমি যাচ্ছি কারণ দিল্লিতে তো যেতেই হবে, কাজ আছে, তার জন্য যাচ্ছি। আর যেটা রায় দেওয়ার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিয়ে দিয়েছে, এখন কাজ হচ্ছে যে আমরা যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে আশা ভরসা সেটা নিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে, সেটা যাতে পূরণ করতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। সেটাই আমাদের এই বহু বছর পর, 50 বছর পর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য এক সরকার আসবে, এক সরকার কাজ করবে। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য বড় বিষয় হবে। কারণ 50টা বছর যাবৎ শুধু কমিউনিস্টরাও কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করে মানুষদেরকে নেগেটিভিটির মধ্যে নিয়ে গেছে। আর উনি তো কোনো কিছু বাকিই নেই, নেগেটিভিটি হার মেনে গেছে ওনার সামনে। মমতা ব্যানার্জি বলছিলেন যে লুট করা হয়েছে 100-র মতো আসন। ওনার দেখুন, যে যেমন তেমন ভাবে 93% ভোট করেছে, লুট করেছে। তো ওনার বিষয়ে গণকে এখন এগুলো কথা বলে লাভ নেই। এখন ডেভেলপমেন্টের কথা বলো, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের কথা বলো। জয়ের পর কি কোনো তৃণমূল নেতা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছে? দেখো, আমি তো জানি না যোগাযোগ কে করছে না করছে। এত মানুষ 2/3 মেজরিটি দিয়েছে, আর যোগাযোগ করবেই কি? এই বিশাল জয়ের পেছনে কোন রসায়ন কাজ করেছে, বা আপনি সেখানে কি পদ্ধতি অবলম্বন? দেখুন, আমরা যে একটা রণকৌশলে কাজ করি, সংগঠনে একত্রিত হয়ে কাজ করি। আর সেটা মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই সাহেব যে ডাইরেকশন আছে, আর মোদীর যে আশীর্বাদ, দুইটা মিলে কাজ করি। সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি, আর মানুষ আশীর্বাদ দিয়েছে, তার কারণে জয় হয়েছে। জয়টা মানুষের জয়। ত্রিপুরাতে টানা বামেদের ক্ষমতার অবসানে আপনার অন্যতম ভূমিকা ছিল বলে বলা হচ্ছে। কেরলে বাম শূন্য, গোটা দেশে সংসদীয় রাজনীতিতে বাম শূন্য, কি প্রতিক্রিয়া থাকবে আপনার? বাম তো লুপ্তপ্রায় প্রাণী, শেষ হয়ে গেছে। বামকে তুমি চাইলেও রাখতে পারবে না। ওদের যে ধারা, ওদের যে কি বলছে, তাদের যে নিয়ম কানুন, এগুলো এখন আর দুনিয়াতে চলে না। এখন এর যুগ চলে এসছে। ওরা বলবে ভাই কোদাল দিয়ে কাজ করে, এখন সবাই ডোজার নিয়ে কাজ করে। তো ওদের কথাবার্তা চলবে না। এরা তো এখনো মানে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, পুরনো ধারায় কথা বলে, এগুলো চলে না রে ভাই। আজকাল দুনিয়া অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। স্যার, শেষ প্রশ্ন, 18 আর 2026 কোন পরিবর্তনটা সবচেয়ে কষ্টের ছিল? প্রত্যেকটা পরিবর্তনই আলাদা একটা নিয়ম অনুসারে হয়, আলাদা একটা যুদ্ধ হয়। তো প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হয়। তো স্বাভাবিকভাবে 18তে এখানে কমিউনিস্টকে হারিয়ে বসা, সেটাও বিজেপির জন্য কঠিন পরিশ্রম ছিল। পশ্চিমবাংলা তো ওই জগদ্দল পাথর, যেটাকে আইন কানুন কোনো কিছুই মানে না, কোনো কিছুই মানে না, এমন একটা মহিলা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিল। তো সেটাকে সরানো, সেটা বহু কঠিন পরিশ্রম ছিল। সবাই মিলে করেছি, হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ। স্যার, এই বড় জয় নিয়ে কি পিএম এর সঙ্গে কথা হয়েছে? স্যার, Bila war 9 di sini asisten orang itu ya ini chairman total bono pai ya amdalma rumaya pada ini all chairmanship ini netrite sini saya sono asa kayu sun kaham ke sawadana hinoi sini orang jaga kuno je opposition member untuk sini ruling party ni member untuk kuno nepotism kaya ya selayu sini usia sumsol ini ini asa kayu ane bang sini orang mana chairman sarno black ke amaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM orang mana Donald Deborma orang bahkan black ke amaya pada sini council ni Samal ni leadership by Asian Gubernur ni guidance by ini salah satu ke sportly dan function
mana ni dedication ni vision amuna chung haine sala sini di klasani ham khai ni bagui je sini ti di sini samung ni discipline chung haine sala tei buka ha klai chung bas kana sala lai mana ni asa khayu ani bang chung ketal CM no buklai bilai ke hamaya par tei sini joto oro member panai ro haine sala chung sini bubagrani wan somong bani nahormo bani ragi dumna chung tei buka ha klai जों ज' मिलियै जोंनि त्रिपुरासानि आसामाव बनि हक जे जोंनि प्रति जनगण जेबाबे जोंनाव हामजाबै जाजाबै जोंनाव हाय अ जागाव रखमानिनो जों हायनाय सानो जों फुलफिल खायनायनि बागै ज' साख्रि मोनबाय जों सामुक गाहाम खालायनाय हायनो आसा खायो दिनै फार्स्ट सेसन जोंनि बागै हिस्टरिक डे among total sini 9 edisi ni hasil sini bagai historik dia senjata ne khabar set lagi orang hal di sini sama tangai ini somai tangai sini publik ni sini di perasa ni asal mana sini berkabar lagi hanya salah sini itu dia sini tangai apa lagi tangai elemen sini di pramuka tempat ini dia hanya 5 bosor sing angbai amara rolon sing bahake besang salo sini di perasaan bangun sing sangai manai bono besang joto khabasa ya basa kulai besang sama tangannya ikan asal dari sini hai sini total cabin sarno bilai ke hambaya pada sini nombor CM sar sini total bono bahai bilai ke hambaya pada joto no hambaya pada an kogoran besar hambaya 아침부터 시니피트라산이 아침부터 간선이 간바이 두니어 시도 아수파요 এবং 어머니 스마이 동나이 루쿠롱이 가나 수소인 부사이 동나니 তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতি সিনি 루쿠롱노 바이게 루쿠롱이 바이게 사무 가함 খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ অন সিনি ফোকাস কমাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপ বিসিংতি senjata samu kam khamansak samu kam khani nomun sumai khamansak belum dia notification no the soroksa dimisi EM tong tai ro group tong jak no o smai full daman nai niya no saklai bitong BC election kore Bishibato Tipramos sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini ti সমস্যা নিয়ে সিন সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড নামনি সিন omni বিসিং কিনো গুরু গুরুনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামনে প্লাইনেছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিং মিটিং এর omni সিদ্ধান্ত রানে বিভাগের অনেক বলে মিডিয়া নি বিসিং সাকলাই দেখা সমস্যা ফার্স্ট বিসিং রিজন কথা হচ্ছে সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসুক কিসান খাইয়ে দিপ্রানি লাইগুমাও খুশা জানাই কাইসা ইলেকশননি বিসিংকই ভারতনি সংবিধাননি বিসিংকই তিলিসুনা লুকু আদম সংগই যে রহরমানি আমনি বিসিংহ নর जों চেয়ারম্যান মানই নর দলাই দলাই কেন যত নেবে जों হামবাই মারো আইনা হাই হামবাই মারো চিনি ডাইনামিক চিনি ইয়ুথ লিডার্স তাই ম নাই নেরি চিনি লুকুবাই সংজাত আদম সদ্য বুর্জনগর রাখিনগরনি চিনি ketal সংঘাত CM no bini bisingkui cini ti prasaroni khakamani bobagrani iman jotoni iman abo thinan kaisa muk thangnang hene singa saklayo borang chairman borang CM sir noni thane chung omono layo যে সংবিধানী বিসিংকই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল
जों जतन थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रा सारंनि बागै बा जारा एडिसि आमथायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन तुयै अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै गोजान गोजान खायै एडिसि आमथायाव जों सामतांनानै एवं आमुनि बिथिङाव जतन खा बाक्सा खुब बाक्सा खायै তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দङै রত্यै সামতাंनानै बानायनाय जों आसा खायो এবং তিনি उइला अधिवेशननि उइला सेसननि তিনি চেয়ারম্যাन जाय सीएम कमनि अधिवेशननि बिथिंखै जों अरबो जों তিনি गावों जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ जे তিনি টিটিএডিসিनि जे मानदेर कमानि তিনি যে বাৎসরিক খরচ এখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংতি রেনানি বাগেগো নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে সাইতো তাই যত লুকাদং সংজাত সিনেমা আর নাই নাই গাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়ত आइकन रगे और चिंतिनि फाइमानि जों नर जतन जों मिलि लाइजाक बने बागै हायना हाय जायसा थानाय 5 बोसोराव चिनि बरमनान सार जगदीश देबबर्मा चेयरमैननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक फायै কোনো অপোজিশনরা হক থাকছে পারা চিনি আজরানি চিনি যে অপিন্ন কাইসা কখনো হানিয়া সায়াও বড় কাহামকে সাই খানমান মাহাই नोंनि खानि बसर आबरनो एकदम थाबाय खुबाय खायै जों पयत सावै नोंनि हाइजाक नों काहाम केन सालाखम जतनि लोकनि आसामानि बिसास थाइमानि जों जतन नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स kau kaham sai karimon boye before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch jotona ang kabonai bro maisa jagai ni ব্যবস্থা dong itu members no paitabo ang jotono rewaisa kaka hamjanawi Especially sini Laitanai sini TTAD sini Council Chairman Sir Bono Hambai Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media person itu tadi reflection tunggu kumulung hotel lah. দাদা এই পশ্চিমবঙ্গে ম্যাসিভ জয় তারপরে এই জয়ের পর কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? দেখুন মানে কথার বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জয়টা শুধু পার্টির জয় না, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অস্তিত্বের জয়। মানুষের অস্তিত্ব কাহিল ছিল রাজ্যটার মধ্যে, বলার অধিকার নেই, কাজ করার অধিকার নেই, মহিলাদের বেরোনোর অধিকার নেই, যুবাদের রোজগার করার অধিকার নেই। তো ওটা থেকে তিক্ত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। তো তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে ওনার মার্গদর্শন এবং ওনার পথ দেখানোর যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা দিয়ে আমরা কাজ করেছি। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেরিয়ে এসছে, 93% ভোট করেছে। ইলেকশন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই যে একটা পিসফুল ইলেকশন করানোর কারণে মানুষ এসে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। বিশেষ করে মহিলারা বড় মাত্রায় বেরিয়েছে। বাংলার শপথ নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন, আলোচ্য বিষয় কি? দেখুন, শপথ নিয়ে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি না আমি, শপথ তো কলকাতাতেই হবে।
আমি যাচ্ছি কারণ দিল্লিতে তো যেতেই হবে, কাজ আছে, তার জন্য যাচ্ছি। আর যেটা রায় দেওয়ার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিয়ে দিয়েছে, এখন কাজ হচ্ছে যে আমরা যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে আশা ভরসা সেটা নিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে সেটা যাতে পূরণ করতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, সেটাই আমাদের এই বহু বছর পর 50 বছর পর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য এক সরকার আসবে, এক সরকার কাজ করবে। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য বড় বিষয় হবে, কারণ 50টা বছর যাবৎ শুধু কমিউনিস্টরাও কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করে মানুষদেরকে নেগেটিভিটির মধ্যে নিয়ে গেছে, আর উনি তো কোনো কিছু বাকিই নেই, নেগেটিভিটি হার মেনে গেছে ওনার সামনে। মমতা ব্যানার্জি বলছিলেন যে লুট করা হয়েছে 100 মতো আসন। ওনার দেখুন, যে যেমন তেমন ভাবে 93% ভোট করেছে, লুট করেছে। তো ওনার বিষয়ে গণকেস, এখন এগুলো কথা বলে লাভ নেই, এখন ডেভেলপমেন্টের কথা বলো, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের কথা বলো। জয়ের পর কি কোনো তৃণমূল নেতা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছে? দেখো, আমি তো জানি না যোগাযোগ কে করছে না করছে, এত মানুষ 2/3 মেজরিটি দিয়েছে, আর যোগাযোগ করবেই কি? এই বিশাল জয়ের পেছনে কোন রসায়ন কাজ করেছে, বা আপনি সেখানে কি পদ্ধতি অবলম্বন? দেখুন, আমরা যে একটা রণকৌশলে কাজ করি, সংগঠনে একত্রিত হয়ে কাজ করি, আর সেটা মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই সাহেব যে ডাইরেকশন আছে, আর মোদীর যে আশীর্বাদ, দুইটা মিলে কাজ করি, সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি, আর মানুষ আশীর্বাদ দিয়েছে, তার কারণে জয় হয়েছে। জয়টা মানুষের জন্য। ত্রিপুরাতে টানা বামেদের ক্ষমতার অবসানে আপনার অন্যতম ভূমিকা ছিল বলে বলা হচ্ছে। কেরলে বাম শূন্য, গোটা দেশে সংসদীয় রাজনীতিতে বাম শূন্য, কি প্রতিক্রিয়া থাকবে আপনার? বাম তো লুপ্তপ্রায় প্রাণী, শেষ হয়ে গেছে। বামকে তুমি চাইলেও রাখতে পারবে না। ওদের যে ধারা, ওদের যে কি বলছে, তাদের যে নিয়ম কানুন, এইগুলো এখন আর দুনিয়াতে চলে না। এখন এর যুগ চলে এসছে, ওরা বলবে ভাই কোদাল দিয়ে কাজ করে, এখন সবাই ডোজার নিয়ে কাজ করে, তো ওদের কথা তো চলবে না। এরা তো এখনো মানে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, পুরনো ধারায় কথা বলে, এগুলো চলে না রে ভাই। আজকাল দুনিয়া অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। স্যার, শেষ প্রশ্ন, 18 আর 2026 কোন পরিবর্তনটা সবচেয়ে কষ্টের ছিল? প্রত্যেকটা পরিবর্তনই আলাদা একটা নিয়ম অনুসারে হয়, আলাদা একটা যুদ্ধ হয়, তো প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হয়। তো স্বাভাবিকভাবে 18তে এখানে কমিউনিস্টদেরকে হারিয়ে বসা, সেটাও বিজেপির জন্য কঠিন পরিশ্রম ছিল। পশ্চিমবাংলা তো ওই জগদ্দল পাথর, যেটাকে আইন কানুন কোনো কিছুই মানে না, এমন একটা মহিলা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিল, তো সেটাকে সরানো, সেটা বহু কঠিন পরিশ্রম ছিল। সবাই মিলে করেছি, হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ। স্যার, এই বড় জয় নিয়ে কি পিএম এর সঙ্গে কথা হয়েছে? di sini hasil soal orang itu ya ini chairman total, bono pai ya